ikhwanah itu tiang, ya, tiang masjid yang ada di sana. Allati 'inda awalil qabr. Warfa kaffaika bidu'ai khadi'in ila Allah azza wa jal. Dan kemudian angkatlah kedua telapak tanganmu, ya, dengan doa, ya, khadi'in dengan khusyuk, dengan tawadu, ya, ila Allah azza wa jal, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tatawaham anna fi wala tatawaham anna fi hadza su'u adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah, ya, kalian menganggap bahwasanya hal tersebut adalah termasuk su'u adab, yaitu adab yang buruk, terhadap Rasulullah SAW. Karena di sini, ya, dikatakan bahwasanya setelah kita salam kepada Rasulullah, ya, itu posisinya berarti ada di raudhah, ya. Orang-orang yang berziarah di sana itu, ya, itu sebetulnya hanya lewat, rata-rata itu lewat gitu, karena saking ramainya. Kecuali mungkin kalau selain di bulan haji, ya. Kalau di bulan haji, masya Allah, ramai sekali. Jadi hanya lewat mengucapkan salam sudah. Ya. Tapi jangan lupa setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah juga, di situ ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Nah, terus kemudian setelah salam, ya, agak miring sedikit ke kanan, ya, menghadap kiblat, ya. Hal ini itu bukan termasuk daripada su'ul adab, ya, terhadap Rasulullah, bukan. Karena sekarang prosesnya adalah proses doa, ya. Kafaka bidu'ai khadin ila Allah wa la tatawaham anna fi hadza su'ul adab ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna du'a yanbaghi an yakuna ma istiqbalil qabr. Nah, terus fa inna du'a khitabullah, sesungguhnya doa itu adalah khitabun lillah, khitab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal khitabu lillah, adapun khitab terhadap Allah, la yajuzu ay yushraka fihi ghairuh, ya, tidak diperbolehkan untuk menyekutukan, bersekutu di dalam doa tersebut, ya. Dengan Allah. Wa khairu tijahi ila Allah bi du'aihi wa ittijahul qiblah, dan sebaik-baiknya menghadap terhadap Allah, ya, untuk berdoa, untuk berharap kepada Allah, ya, untuk meminta kepada Allah, wa ittijahul qiblah, yaitu menghadap kiblat, ya. Wala taltafit ila kathrati man qad tarahum yukhalifuna hadza min al-juhali wal mubtadi'in. Janganlah kalian menoleh terhadap kebanyakan orang yang dimana kalian melihat mereka, ya, yukhalifuna hadza min al-juhal wal mubtadi'in, mereka berpaling atau mereka menyalahi aturan ketika ziarah, ya, daripada kalangan orang-orang yang bodoh dan juga orang-orang yang melaksanakan bid'ah. Wabda du'aka qailan, dan mulailah, ya, doamu itu dengan mengucapkan Allahumma innaka qulta wa qaulukal haq, ya Allah, ya, sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firman-Mu adalah suatu kebenaran. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wa qad ataituka, sungguh aku telah datang kepadamu mustaghfiran, halnya meminta ampun, min dzunubi, dari segala dosa-dosaku, mustashfi'an bi rasulika ilaik, fa as'aluka ya rabbi an tujib li al-maghfirah kama awjabtaha liman atahu fi hayati, thumma akthir min ad-du'a lima tasha min amri dinika wa dunyaka wal ikhwanika wa ammatal muslimin, wala tansa ya akhi anta khussani ana aidan. Di sini Dr. Budi juga meminta agar mendoakan beliau, ya, ketika ziarah sana, bi syai'in min du'aika qul Allahumma idza jama'tal awwalin wal akhirin lil yawmil ladzi la raiba fi fa asbil jamila satrika ala abdikal muznib Muhammad Sa'id bin Mula Ramadan al-Buti wa adkhilhu bi mahdi mannika wa fadlika fi ibadikal maghfurin wa amnahu syurbata hani'ah min hawdi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawma yaqif alaihi musyrikul wajh bismil mahya istaqbil ashabahu alladhina arafahum wa ikhwanahu alladhina lam yarahum washtaqa ilaihim wa la tajhul minal matrudin al-mahrumin. Beliau menitipkan, ya, menyelipkan doa ketika kita berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, meminta doa
setidaknya dengan kalimat seperti ini, kata beliau, katakanlah Allahumma idza jama'ta, ya Allah, ketika kau mengumpulkan al-awwalina wal akhirin, golongan-golongan yang pertama dan juga golongan yang akhir, lil yaumil ladzi la raiba fih, di hari di mana tidak ada keraguan di hari tersebut, fa asbil jamila satrika ala abdikal mudni, maka anugerahkanlah satar atau penutup yang paling indah terhadap hambamu yang penuh dosa ini, yaitu Muhammad Sa'id bin Mula Ramadan, wa adkhilhu bimahdi mannika wa fadlika fi ibadikal maghfurin, dan masukkanlah dia, Muhammad Sa'id bin Mula Ramadan Al-Buti, ya, dengan mahdi mannika, dengan kemurnian anugerahmu dan juga keutamaan keagunganmu, fi ibadikal maghfurin, dalam hambamu yang diampuni, wamnahu syurbat tahni'ah min haudi nabiyika, dan anugerahkanlah kepadanya yaitu satu tegukan atau minuman, ya, dari telaga Nabi Muhammad SAW, yauma yaqifu alaihi musyrikul wajib bismil mahya yastaqbil ashabil ladzina arafahum wa ikhwanul ladzina lam yarahum astaqa ilaihim wa la taj'alu minal matrudin awil mahrumin. Janganlah kau menjadikannya orang-orang yang tertolak dan orang-orang yang disingkirkan. Hadi yas'aluka Allah anhu ya akhi al-muslim ayyan kunta anta du'a li akhika idza khatmika li hadzal kitab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Anna Allah yawli darajati fil jannah wa yukaffir mathubati wa tu'fa hasanatih. Syahidahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fama ahwajani ila du'ai khalisin min akhi li fi dhahril ghaib. Wa ahmadullah ta'ala wa ashkuruhu ala tawfiqihi li tatmimi hadzal kitab. Yang terakhir ini adalah paragraf terakhir, ya, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya, atas anugerahnya di tatmimi hadzal kitab, dalam menyempurnakan penulisan kitab ini, wa tadarru ilaihi azza wa jalla ayyarzuqani husna tamassuki bi sunnati habibihi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan aku bertadarru, merendah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan, memberikan rezeki kepadaku akan husna tamassuk, ya, baik berpegang bi sunnati habibihi, dengan sunnahnya kekasih Allah Subhanahu wa taala Mustafa yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Was'alu subhanahu ay yatajawaza bis-safh amma qad akunu ta'attastu bi fi hadzal kitab min zallati wa akhta. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dari apa yang telah aku tulis, barangkali saja dalam tulisan ini, ya, fi hadzal kitab, ya, banyak kesalahan, banyak akhta, wa ayyajal syafi'i fi dzalika salamatul qasd wa badal juhd, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan beliau menulis di akhir katanya, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa sih, Nak? Diamnya, nanti kameranya gerak-gerak. Sini. Saat teman-teman, boy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin, Allahumma ila amrin wa syuhada salihin, warzuqna fahman nabiyyin, wahidal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Diam. Jangan, nggak pakai celana lah. Mau ke taman masa nggak pakai celana? Hah?
Diam sini, diam ya. Diam ya. Diam. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'maka fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-'azimi wa sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syafi'ina wa karimna dukhina wa ala Muhammad wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati wa sallam ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan alamin. Hamdan yafi ni'amaka wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan. La ilaha illallah al-maqdur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kullu yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawal al-iman wa fitnat ash-shaytan. Ya qadim al-ihsan kam laka alayna bil ihsan ihsanuk. القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا السبيل وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يا الله يا ربنا ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والعالمين شهداء صالحين. ربنا تأخذنا من إن نسينا أخطأنا. ربنا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تثر علينا وأرضنا وأرض عنا. اللهم آتنا اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار.
يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا وزنة عرشه ومداد كلماته. الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah ya Rabbi, semoga kalian khususnya angkatan semester 4 Alexandria semuanya dibutuhkan ilmunya, barokah hidupnya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Wabil khusus kepada santri-santria dan juga seluruh santri Mat Ali Saidus Siddiqiyah Jakarta ya. Bi barakati Sayyidina Rasulullah SAW wa bi barakatil Habib Bakar bin Attas wa bi barakatil muallif hadzal khitab yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Futi. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususnya yang hadir ya di Zoom ini ya, yang semuanya dapat jodoh yang soleh dan soleha ya. Amin. Cantik soleha, ganteng soleh ya. Dilancarkan semua urusannya ya. Terus saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam mengajar kalian ya, di kelas banyak salah kata, banyak yang menyinggung perasaan, baik mungkin tidak disengaja ataupun tidak disengaja ya. Mohon maaf sekali. Selama menemani belajar juga tidak maksimal atau selalu menemani belajar kalian ya tidak puas ya dalam ya, syukur-syukur kalau ada ilmunya walaupun sedikit ya, semoga bisa bermanfaat ya pada kalian ya. Amin ya. Insya Allah nanti kalau ujian mungkin nanti kita bahas saya masih bingung antara penugasan atau nanti ujian. Sepertinya kita mungkin ujian kali ya, ujian tulis ya pas kalian datang ke sini ya. Jadi soalnya ya nanti kalau pelajaran fikih sirah ya, itu kalau pelajaran fikih sirah berarti soalnya nanti kebanyakan adalah pelajaran atau hikmah ya dari setiap kisah Rasulullah SAW ya. Jadi tidak spesifik terhadap kisahnya. Nah, kalau misalnya tadhib ya atau sirah Ibnu Hisham itu pertanyaannya mungkin banyak diambil dari kisahnya gitu ya. Atau nanti saya belum memikirkan konsepnya gimana ya, atau kisi-kisinya juga bagaimana. Yang jelas materinya ya, semester ini ya dari perang Uhud sampai wafatnya Rasulullah. Begitu juga sama di fikih sirah dari perang Uhud sampai wafatnya Rasulullah SAW ya. Pembacaan kitab Khalifah Rashidah itu, Khalifah Rasyidin hanya sebatas nggak masuk dalam materi ujian ya, hanya sebatas ini saja, hanya sebatas menghatamkan kitab ya, fikih sirah. Jadi itu insya Allah mungkin tidak masuk. Nah, alhamdulillah. Adapun kitab ini
Ya, saya pernah belajar di pertama kali di Yaman. Saya kenal kitab ini berawal dari buku terjemahannya, ya, terjemahannya yang dulu, yaitu pada tahun 2010, ya. Terus kemudian 2013 saya ke Yaman di semester 3. Saya belajar kitab ini sama salah satu dosen yang langsung belajar sama Dr. Putih. Pada saat saya ke Yaman, Dr. Putih sudah wafat, ya, kena bom. Nah, saya bertemu dengan cucunya, namanya Abdul Karim. Iya, Abdul Karim. Abdul Salam. Abdul Karim bin Abdul Salam. Abdul Karim. Abdul Karim, cucunya satu kelas sama saya. Cucunya Dr. Putih. Ya. Itu beliau pernah kuliah di Ahqaf, ya, satu kelas, duduknya samping-sampingan, ya, sama saya, bukan dari Dr. Taufiknya, ya. Jadi ya dari beliau. Terus ya alhamdulillah, pada saat itu nggak khatam, ya, ini pertama kali. Semester kemarin juga khatam terpaksa. Ya ini mending lah kalian hatam dibaca. Semester kemarin kan pas itu corona itu. Ya katakanlah nggak hatam, ini alhamdulillah kalian hatam. Allah. Ya. Aduh. Ya udah, semoga manfaat, ya. Oh iya, saya lupa. Sebenarnya saya mau menyampaikan dari kemarin udah lama, cuman nanti terus.